श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप द्वितीय अध्याय श्लोक 17। श्लोक 17 को आम दुई भाग में पढ़ा। आज तो आज भाग गोटे भाग पढ़ा, आसंता काली आ गोटे भाग पढ़ा। श्लोक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि जेन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यस्य न कुश्चित् निहितिं। आउ थे पढ़ा। श्लोक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि जेन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यस्य न कुश्चित् महर्ति। शब्दानुवाद। अविनाशी विनाश रहित, तू किंतु तत्ताहा विधि जानी रख, जेन जहा द्वारा सर्वम समग्र शरीर इदम एहा ततम परिव्यस्त विनाशम विनाश अव्ययस अव्यस्तर अव्ययर अस्य एहार न कुश्चित केही कुतम करिवाकु अहेत सक्षम। अनुवाद। ए कथा जानी रख जे जहा ए समग्र शरीर रे परिव्याप्त होइछि ताहा अविनाशी अटे। अविनाशी आत्मा को विनाश करिवाकु केही सक्षम नुहंती। भावार्थ। जेउ आत्मा शरीर सर्वत्र परिव्यस्त हेउछि ताहार प्रकृत स्वभाव कौन ताहा ही श्लोकरे पुष्पक भावरे कुहा जाइछि। माने आत्मा उपरे जो श्लोकटी हमर आत्मा उपरे कुहा होइछि, माने शरीर और आत्मा विषय श्लोक नंबर 17 रे कुहा होइछि। शरीर सर्वत्र कौन परिव्यस्त होइछि एहा जे कौनसी लोक बुझी पारिबो। एहा हेउछि चेतना। शरीर सुख दुख प्रति प्रत्येक सचेतन समग्र शरीर हेउ बा एहार कौनसी अंग प्रत्यंग बा अंशरे हेउ जदि किछि आनंद बा जंत्रणा अनुभूत हुए ताहा प्रत्येक जानी पारंती। माने मो शरीर अंग प्रत्यंग किछि जदि गोटे प्रॉब्लम हुए, किछि भी बाधा देखा जाए, सेटा कौन हुए प्रत्येक लोक यहाँ को जानी पारंती, आमे ताकू अनुभूति करि पारो। एही जो चेतना व्यक्तिर शरीर रे परिव्याप्त हेउछि ताहा प्रत्येक व्यक्तिर निज शरीर मध्यरे सीमाबद्ध। तेणु गोटे शरीर सुख दुख अन्य शरीर रे अनुभूत हुए नहीं। एटा जो शरीर जो अंग प्रत्यंग किसी असुविधा हेले से शरीर जना पड़ता है, किंतु एटा अलग लोकर शरीर जदि किसी हुए ताहले आमे सेटा जानी परिबा नहीं। अन्य शरीर अनुभूति हुए नहीं, अन्य लोकर शरीर अनुभूति आमे किसी तार सुख दुख आमे बुझी परिबा नहीं। तेणु प्रत्येक शरीरी बा व्यक्ति एक आत्मार मुक्तमंत विग्रह अटे। कौन देखिए, तेणु प्रत्येक शरीर बा व्यक्ति एक आत्मार मृत्यु मंत्र विग्रह अटे एवं शरीर मध्यरे जे आत्मा विद्यमान यार लक्षण हैला व्यक्तिगत चेतना। माने प्रत्येक शरीर गोटे आत्मा रही था। प्रत्येक शरीर आम देखिए गोटे आत्मा ही थी। आम हेलु शरीर और आत्मा। आत्माटा जब शरीर बाहर जाए आ शरीर किसी मूल्य न थाए। शरीरटा गोटे गोटे खेलना भाया हो जाता है, ताकू तार किसी न थाए। आत्मार आकार प्रकार संबंध रे यही कथा वर्णना करा जायछि। माने आकार माने जो आत्मा अच्छी तार आकार प्रकार मान तार आकृति छोट बड़ से वर्णना कराई। संबंध रे एक कथा वर्णना कराई जे केशर अग्रभाग को 10,000 भाग करी एक भाग नेले जहा हेब ताहा ही आत्मार आकार। माने आत्माटा एते छोट
ମାନେ ଆମେ କେଶର ଅଗ୍ରଭାଗ ଆମ ଯୋଉ ଚୁଟି ରହୁଛି ଚୁଟିର ଅଗଭାଗଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଇକି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କେତେ ଭାଗ କହିଛି ଅଗ୍ରଭାଗ 10,000 ତାକୁ ଯଦି ଆମେ 10,000 ଭାଗ କରିବା ସେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭାଗ ରହିବ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ଆକାର। ମା ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମା ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ଵେତାଶ୍ଵେତର ଉପନିଷେଦରେ ଏ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଅଛି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବାଳାଗ୍ର ଶତଭାଗସ୍ୟ ଶତଧ କଳ୍ପିତସ୍ୟ च ଭାଗେ ଜୀବସ୍ୟ ବିଜ୍ଞେୟ ସ ଚାନତ୍ୟ କଳ୍ପତେ। କେଶର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଶତାଧି ଅର୍ଥାତ୍ 100 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗକୁ ପୁଣି 100 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲେ ଯାହା ହେବ ତାହା ହିଁ ଆତ୍ମାର ଆକାର ଅଟେ। ଆତ୍ମାର ଆକାର କେମିତି? ଆମ ଗୋଟେ କେଶର ଏଠି ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ମାନେ ଯୋଉ କେଶକୁ ଯଦି ତାର ଯୋଉ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଯଦି ଆମେ 100 ଭାଗ କରିବା ସେ 100 ଭାଗର ଯୋଉ ଭାଗଟା ବାହାରିବ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି 100 ଭାଗ କରିବା ଆତ୍ମାଟା ସେତେ ଛୋଟ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ସେତେ କେଶା ଗୁଣ ଭାଗସ୍ୟ ଶତାଂଶ ସାଦୃଶାତ୍ମକ ଜୀବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ସଂଖତିତ ହି ଚିତ୍କଣ। ଅସଂଖ୍ୟ ବିତ୍କଣ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଆକାର ହେଉଛି କେଶାଗ୍ରହ 10,000 ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ। କେଶର 10,000 ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଏକ ଚିତ୍କଣ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଚିତ୍କଣ ମାନେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଅଟେ। ଏହା ଭୌତିକ ଅଣୁଠାରୁ ବା ଅବିଚ୍କଣ ଠାରୁ ମାନେ ଭୌତିକ ଯୋଉ ଆମକୁ କହୁଛୁ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ତାଠାରୁ ବି ଛୋଟ ଅଟେ। ଏଟା କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଅଟେ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଚିତ୍କଣର ସଂଖ୍ୟା ଅନନ୍ତ ଅଟେ। ଏହି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିତ୍କଣ ଏ ଜଡ଼ ଶରୀରର ମୌଳିକ ନୀତି ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ଚିତ୍କଣର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଅଛି। ଯେପରି ଆମେ କିଛି ଔଷଧ ସେବନ କଲେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ଚିତ୍କଣର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ସବୁଆଡେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ହୁଏ। ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହଉଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ହେଇଯାଏ, ଗୋଡ ବଥା ହଉଥିଲେ ଗୋଡ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ତ ଶରୀର ଭିତରେ ସେଥିରେ କାମ କରେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ରହିଛି। ଏହି ଚିତ୍କଣର ଶକ୍ତି ତରଙ୍ଗ ଚେତନା ନାମରେ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ବିଦ୍ୟମାନତାର ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଠୁ ଶ୍ଲୋକ 17ର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆମେ ସମାପ୍ତ କଲେ। ଆସନ୍ତା କାଲି ପଢିବା ଶ୍ଲୋକ 17ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ।